আজি आमे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन रो गुटे माने बहुत गुरुत्वपूर्ण अंश विषय आलोचना करिबा जहा विषय साधारणतः कम कथा हुए फंडामेंटल ड्यूटीज बा आमर मौलिक कर्तव्य आम पाखरे जहा तथ्य अछि सेही आधार रे आमे चेष्टा करिबा एहार गभीरता को जीवा पई माने एगुडिक कोन केमिति आम कॉन्स्टिट्यूशन रे शामिल हेला आ इहार गुरुत्व कोन नागरिक भावरे एकदम सेटा जणिबा हमरे लक्ष्य तेबे चलंतु आरंभ करिबा निश्चय आ विषयटा बहुत भलो बाचिसंती कारण आमे सबु बेले मौलिक अधिकार कथा कहू किंतु फंडामेंटल ड्यूटीज कथा सेते नुहे हां सेटा तो अछि आ सबुटो मजा कथा हेला जेतेबेले हम कॉन्स्टिट्यूशन तयारी हेला माने 1950 रे जेबे लागू हेला सेतेबेले ए फंडामेंटल ड्यूटीज रो किछि कांसेप्ट ही नथिला ओहो एटा बड़ कथा ताहले कोन आम संविधान निर्माता माने एहाकू जरूरी मने कलेनी सेतेबेले काहे की देखंतु से समयरो परिस्थिति टिके अलगा थिला आमे ब्रिटिश शासन रु बाहरी थाउ तेनो नागरिकंको अधिकार को सुरक्षा देवाटा बोधे प्राथमिकता थिला ठीक आ बोधुए सेमाने भाबिथिले जे गोटे स्वाधीन देशरो नागरिक भाबे लोके निजर दायित्व तो आपे बुझिबे किंतु परे परे अनुभव हेला जे ना अधिकार सांगकू कर्तव्य भी स्पष्ट भाबरे रहिबा दरकार बुझिले तबे ए अनुभव केबे आसिला माने केमिते आहाकू कॉन्स्टिट्यूशन रे जोड़ा गला पछरे कोन थिला कारण ए परिवर्तन आसिला 1976 रे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा और से समय रे देश रे जरूरीकालीन परिस्थिति भी चलीथिला अच्छा 1976 जरूरीकालीन परिस्थिति समय रे हां और ए जो फंडामेंटल ड्यूटीज रो आइडिया एटा मुख्यतः पूर्वतन सोवियत यूनियन रो कॉन्स्टिट्यूशन रु आसीछि ओहो सोवियत यूनियन रु इंटरेस्टिंग सेतेबेले का सरकार भाबिले जे नागरिकंकु तांकर दायित्व विषय रे भी टिके मने पके देवा दरकार ताहले इमरजेंसी समय रे एहार आवश्यकता अधिक अनुभूत हेला बोली कहि परिबा आ एथि पई कोनोसी सुपारिश माने को कमिटी बा सेमति किछि थिला हां सरकार गोटे कमिटी गठन करिथिले स्वरण सिंह कमिटी हां शुनिछि एई कमिटी सुपारिश करिथिला जे कॉन्स्टिट्यूशन रे फंडामेंटल ड्यूटीज पई एको अलगा जगह रहू किंतु हां कमिटी रो सबु कथा मानि निया जाय नथिला अच्छा किंतु मूल कांसेप्टटा सेठु आसिला और प्रथमे एई संशोधन रे 10टी फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गला 10टी ठीक अछि ताहले स्वरण सिंह कमिटी रो भूमिका बेश गुरुत्वपूर्ण अच्छा एबे केतोटी कर्तव्य अछि आउ कॉन्स्टिट्यूशन रे एगुडा कोठी अछि देखंतु सेतेबेला 10टा जोड़ा हेला परे आउ गोटे जोड़ा हेइछि से कथा हमें आलोचना करिबा तेबे एबे अछि मोट 11टी हां और एगुडी को कॉन्स्टिट्यूशन रे गोटे पूरा नुआ पार्ट रे रखा गला पार्ट 4A और एई पार्ट रे मात्र गोटिए आर्टिकल अछि आर्टिकल 51A एई आर्टिकल 51A भितरे ही सबु 11टा कर्तव्य लिस्ट हेछि ओके और आर्टिकल 51A आरंभरु ही लेखा अछि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया माने एहा प्रत्येक भारतीय नागरिकंकर कर्तव्य हेबो सबु 11टा को गोटिए गोटी करी पढिबा बदल रे एहाकू कोन आमे किछि कैटेगरी रे बांटी परिबा हां सेमिति कले बुझिबा को सुविधा हो जेमिति किछि देश पई किछि समाज पई किछि परिवेश पई एमिति किछि हां निश्चय देखंतु प्रथमटा माने आर्टिकल 51AA सेटा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन को नै कि कॉन्स्टिट्यूशन मानिवा तारा आदर्श अनुष्ठान जातीय पताका जातीय संगीत को सम्मान देवा एटा तो मूल दुआ हां एकदम मूल कथा आउ एहा सह देशर एकता अखंडता कथा भी थिबो निश्चय होछि आर्टिकल 51AC रे अछि भारतर सार्वभौमत्व एकता ओ अखंडता को बजाय रखिबा आउ सुरक्षा देवा आउ ता सहित जदि आमे बी को देखिबा जोथरे अछि स्वाधीनता संग्रामर महान आदर्श गुडी को मने रखिबा आउ फॉलो करिबा यह हमर देश प्रति गोटे भावनात्मक कमिटमेंट को देखाउछि आउ गोटे अछि ई देशर प्रतिरक्षा करिबा आउ जेतेमेले दरकार पड़िबो जातीय सेवा देवा एसो मुख्यतः देश आउ तार आदर्श पई ठीक एहा परे आसीबा सामाजिक स्तर को सेठी कोन कर्तव्य अछि सेठी भी बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा अछि आर्टिकल 51AD को देखंतु एथरे कोहा जायछि धर्म भाषा अंचल वर्ग एसबुटु ऊपर को उठी भारतीयों भितरे भल पाइबा और भाईचारा बढ़ाइबा हां भ्रातृत्व भावना एकदम और सेइथरे आ गोटे बहुत जरूरी कथा जोड़ा हेछि महिलांक सम्मान हानि करूथिबा प्रथा सबकु छाड़िबा बा एटा बहुत भलो पॉइंट गोटिए ड्यूटी भितरे सामाजिक सद्भाव और लिंगगत सम्मान दुईटा जाक हां एया बहुत शक्तिशाली वार्ता दिए सेहि परे एफ रे अछि आम देशर जो मिश्रित संस्कृति ताको मूल्य देबा और संरक्षण करिबा हमर जो डाइवर्स कल्चर हां से विविधता ही तो आम परिचय ताकू बंचाई रखिबा आम कर्तव्य और आउ गोटे हेला आई सरकारी संपत्तिर सुरक्षा करिबा और हिंसा ठारू दूरे रहिबा एहा भी समाज पई जरूरी ठीक कहिले एबे परिवेश और साइंटिफिक टेम्पर कथा आसीबा एबे तो एसबुर रेलेवेंस बहुत बेसी और सेतेबेले भी एहाकू भाबिथिले आर्टिकल 51AG कहूची प्राकृतिक परिवेशर सुरक्षा करिबा जंगल ह्रद नदी वन्य जंतु समस्तंकर और जीव जंतुंक प्रति दया रखिबा एबे हार गुरुत्व आहुरी बेसी बुझा पडुछे एकदम और तापरे एच रे अछि साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म विकसित करिबा माने वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानविकता और किछि नुवा जानिबा बा सुधारिबा पई आग्रह
ସଂଗ୍ରହ ଏକ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ପାଇଁ ସବୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଶେଷରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ନିଜେ ଭଲ କରିବା ଆଉ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ସେମିତି କିଛି। ହଁ, ଆର୍ଟିକଲ 51A ଯେ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ସାମୂହିକ ଭାବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ହଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶ ବି ଆଗକୁ ବଢିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖିବା ଏସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମିଶି ଗୋଟେ ଏମିତି ନାଗରିକର ଚିତ୍ର ଦଉଛି ଯିଏ ସଚେତନ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଆଉ ସକ୍ରିୟ, ଯିଏ ଖାଲି ଅଧିକାର ମାଗୁନି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି କରୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ। ଏହା ଖାଲି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପୁରା ଦର୍ଶନ ପରି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏବେ 11ଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ତ 10ଟା ମାନେ A ରୁ J କଥା କହିଲେ। ସେ 11 ନମ୍ବରଟା କଣ ଆଉ କାହିଁକି ଯୋଡ଼ାଗଲା? ହଁ, ସେ 11 ନମ୍ବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ଆର୍ଟିକଲ 51A ଭାବରେ ଅଛି ସେଟା ବହୁତ ପରେ ଆସିଲା 2002ରେ 86ତମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। 86th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ତ ଶିକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ନା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ। ଏକଦମ ଠିକ ଧରିଛନ୍ତି। ସେ 86th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଟିକଲ 21A ଯୋଡା ହେଲା ଆଉ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହେଲା। ଆଉ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଏଇ 11 ନମ୍ବର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ଆର୍ଟିକଲ 51A କୁ ଯୋଡାଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯିଏ ପିତାମାତା ବା ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହବ ତାଙ୍କ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ ଫର ଏଜୁକେସନ। ଓହୋ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟ କହୁଛି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆର୍ଟିକଲ 21A, ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଟା ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆର୍ଟିକଲ 51A। ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ? ଏହା କଣ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଲେନ୍ସ। ଖାଲି ଅଧିକାର ଦେଇଦେଲେ ତ ହବାନି। ରାଜ୍ୟର କାମ ହେଲା ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିବା, ଶିକ୍ଷକ ଦେବା, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ହଁ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଗାଇବା। କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲ ପଠେଇବ କିଏ? ସେଇଟା ତ ପ୍ରଥମେ ବାପା ମା ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ କାମ। ତେଣୁ ଏଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ସେହି ଅଧିକାରକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଦୁହେଁ ମିଶି କାମ କଲେ ଯାଇ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଏକଦମ, ରାଜ୍ୟ ଆଉ ନାଗରିକ ଦୁଇଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା କଥାଟା। ତେବେ ଏଇ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ସବୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କେତେ ଦୂର? ମାନେ ଲୋକେ ଏହା ବିଷୟରେ କେତେ ଜାଣନ୍ତି ବା ଏହାକୁ କେତେ ମାନନ୍ତି? କାରଣ ଖାଲି ବହିରେ ଲେଖା ରହିଲେ ତ କିଛି ହେବନି। ହଁ, ଏଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଗୁଡ଼ିକ ନନ୍ ଜଷ୍ଟିସିଏବଲ। ନନ୍ ଜଷ୍ଟିସିଏବଲ ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ପରି ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ପାଳନ ନ କରେ ଆପଣ ତାକୁ ସିଧା କୋର୍ଟକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଓହୋ, ଆଇନଗତ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ ସେମିତି? ସିଧାସଳଖ ନାହିଁ। ହଁ, କେତେକ ଆଇନରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବେଳେ କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ସଫଳତା ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତା ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ମାନିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାହେଲେ ତ ସଚେତନତା ବଢ଼େଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି କରାଯାଇଛି? ହଁ, ଚେଷ୍ଟା ତ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରମୋଟ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ 1969ରେ ସରକାର ଗୋଟେ କମିଟି ବନେଇଥିଲେ, ଜଷ୍ଟିସ ବର୍ମା କମିଟି। ଜଷ୍ଟିସ ବର୍ମା କମିଟି 1969ରେ? ହଁ, ସେମାନେ 2000ରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, କଣ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସୁପାରିଶ? ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଆମର କିଛି ଆଇନ ଆଗରୁ ଅଛି ଯାହା ଏହି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜର କିଛି କିଛି ଦିଗକୁ କଭର କରୁଛି, ଯେମିତି ଜାତୀୟ ପତାକାର ଅପମାନ ରୋକିବା ଆଇନ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ଏମିତି। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂରେ ଏପରିକି ହାୟର ଏଜୁକେସନରେ ବି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜକୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ବି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏହା ବାଦ ଆଉ କିଛି? ହଁ, ତାପରେ 2002ରେ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଟୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦ ୱାର୍କିଂ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ NCRWC ବସିଥିଲା। ହଁ, NCRWC। ସେମାନେ ବି ଜଷ୍ଟିସ ବର୍ମା କମିଟିର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଛି ଯେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ କେବଳ ବହିରେ ନ ରହି ଏକ ପ୍ରକାର ସିଭିକ୍ସ କଲଚରର ଅଂଶ ହଉ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଶେଷକୁ ଆସିବା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱ କଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ମତରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅନେକ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଏହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଏ ଯେ ଅଧିକାର ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପଟ। ହଁ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଜରୁରୀ। ଏକଦମ, ଗୋଟେ ଭଲ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଚେତନ ସମାଜ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ ପରି ଏହା ଦେଶ ଗଠନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀକୁ ଏନକରେଜ କରେ। ମାନେ ଦେଶ ଗଠନ ଖାଲି ସରକାରଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ନାଗରିକ ଏବଂ ନୈତିକ ଦିଗବାରିଣୀ, ମରାଲ ଆଣ୍ଡ ସିଭିକ କମ୍ପସ। ହଁ, ଏ ଶବ୍ଦଟା ଠିକ, ମୋରାଲ ଆଣ୍ଡ ସିଭିକ କମ୍ପସ। ଏହା ଆମକୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଜାତୀୟ ଏକତା, ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବ, ପରିବେଶ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ଆଉ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କଣ କରିବା କଥା ସେସବୁ ମନେ ପକାଏ। ଆଇନଗତ ବାଧ୍ୟତା ନଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକ ଆଉ ଶକ୍ତ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କହିଲେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜର
पूरा चित्रटा स्पष्ट हैला केमती आसिला कोन कोन अछि आ काहेकि गुरुत्वपूर्ण आशा करूची जोमाने सुनुचंती सेमानंक पई एहा किछि नुआ दृष्टि देइथिबो। निश्चय तेबे जीवा पूर्वरु श्रोता मानंक पई गोटे प्रश्न छाड़ी दे जाउछि आजिका समय रे जेतेबेले एत्ते परिवर्तन हेउछि एत्ते नुआ चैलेंज आसुछि निज दैनंदिन जीवन रे एहाकु प्रकृतरे केमिति आहुरी भलो भाबरे पालन करि परिबा जेमति एहार प्रकृत उद्देश्य सफल हेबो ए विषय रे टिके भाबिबा कथा।